Mayong gabi kaniyong tanan, mga igsoon. God is good! Salamat kay Wapalaaya. Mga igsoon, ako gikan pa ko sa Panglao. Unya, gusto na kong i-share diha kaninyo kung giunsa ko pagbag-o sa Dios sa akong kinabuhi. Ako sa ko kasugarul kaayo. Palahubog. Daghan kaayo kog mga hiniktan. Musimba man tinuod ko, pero inighuman ako og attend sa misa. Ato ko mo diretso sa akong mga manok, manghikap-hikap ko dito, akong inlon to, akong handler, asa may atong itari ane. Ingko kana itari na, sa way kondisyon na, sir. Bahala way kondisyon na, kay kondisyon akong bulsa. Dito sa Panglao, sige kog halinag yuta sa una. Na ibaw baya mo nga mahal kayo yuta sa Panglao. Minilyon ang akong halin og yuta. Galing kay akong giusik-usikan. Ako rang gihatod dito sa buwangan. Adto sa Segundo, adto sa Dawis. Kung walay dirbe sa Tagbilaran, mangita ko sa laing lugar diri sa Bohol. Kung way dirbe dinhi, mularga kog Cebu kay mamuwang. Kung way dirbe dito sa Cebu, musakay kog eroplano paingon sa Manila. Kay mangita ragyod ug asa ko makapanugal. Usa ka adlaw niana gikan ko sa buwangan, nakras ko og motor, nabuak ning akong naong. Og dito sa ospital, sadyang dito ko half awake, diya sa emergency room, nakadungog ko og tingog nga miingon, last chance na ninimo. Kaduha kay gayon, last chance na ninimo ha. Mauto nga akong gipangutana ang akong asawa, giingnan ba ko nimo day og last chance na ninimo? Ningon akong asawa, wa man. Nganong moingon man ko og last chance? Mauto nga namalandong ko mga igsuon. Mao kadto ang hunghong sa Espiritu Santo diha sud sa akong kasing-kasing. Pinangga pagyud ay ko sa Ginoo, gitagaan kog chance nga mabuhi. Sukad adto mga igsoon, pag uli nako sa amo, mi-decide ko pag undang ni aning sabong, ni ining pagpamuwang, ni ining paghubog-hubog, usahay, napagyoy chicks. Grabe, naglunang ko sa pagkadautan. Pag uli na ko sa amo, ang akong mga hiniktan, pangayoon unta sa akong mga igsuon, kay mao may akong mananari, wa gyud ako ihatag. Kay dili ko gusto nga katong akong mga hiniktan, mubalik pa to sa buwangan, kay mi-decide na ko, nga dili na ko mamuwang. Mao to nga akong gipanghatag, ang akong mga hiniktan. Adunay tag 5,000 ang usa ka buok adto. Akong gipanghatag, pero kondisyon, putli, daan og liog. So mao tong naay mga silingan mag-birthday, mangayo og 2, 3. Sige, pagdamo na, pero putli ang liog. Kay di ko gusto mo balik na sa buwangan. Mao tong nahurot ra gyud. Matong naka-apil kog kuyog-kuyog nila ni Brad Paul Alima, ni Brad Kaloy, ni ining sa grupo sa mga CFD, kauban ni Father Darwin. Muna nga pila ka tuig na kung kuyog-kuyog, wa na jud ko makabalik dito sa buwangan. Pero sa hilom, nangandoy ang akong kalag, nangandoy ang akong kasing-kasing,
nga mubalik pa ko dito sa buwangan. Dili aron mamuang, kundili aron magwali na sa pulong sa Ginoo. Man ako kuyog-kuyog ko nila, bisag asa dapita. Bisag atong isla sa Ben Unido, bisag asa. Kung kinanglan nga magwali sa pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios, bisag na purdoy ko sa pagbalik. Nawa na ko'y nahut. Sama ni atong prodigal son sa Ebanghelyo karong adlaw. Nawa man to tanan, nahurot nagkahalin ang akong mga yuta. Apan nakabaton nako og Dios sa akong kinabuhi. Muna karon bisag igo-igo ra ang among pamuyo, igo-igo ra ang among makaon. Wala na ko'y madungog nga nagiaway dito sa kananan, nagilalis kay way sudan. Samantalang sa una, bisag daghan kayo og sudan, magiaway pagyod. Akong anak 13 raman kabuok karon. Basig madugangan pa ng 13 kabuok. Kay abli pang pabrika. Muna nga akong ibalik ang tanang dungog og himaya sa Ginoo. Dili unta ta magpaabot nga madisgrasya, dili unta ta magpaabot nga singgitan na ta sa Ginoo, anha pa ta mo biya sa bisyo. Basig ulahin na ang tanan. Busa karong adlaw kung inyong nadunggan ang pulong sa Dios, ayaw in town patig-aha ang inyong mga kasing-kasing. Basig ugma, ulahin na ang tanan. Mga igsoon, mag-iskot lang ko gamay. Ning atong mga politikanhong kalihukan karon. Alaga namang tigkaukos-kaukos diya sa inyong duol. Misugod na pagkata ang kaldiros politika. Gusto kong ayuhon na to paggamit ang atong konsensya diya sa atong pagbuto. Kinahanglan nga dili ra ang kwarta mao'y himo nimong pundasyon sa pagbuto ni anang tawhana. Bisag dili angayan, bisag adunay record nga panghilabot sa kwarta sa panudlanan sa lungsod. Mudawat rata, mubuto ta kay nakadawat tago sa 1,000, nakadawat maghag 2,000. Mga igsoon, kanang kwarta nga itong nadawat, kasagaran na ba? Ini kadawat si kagawad, 100, suwat. Si kagawad ko ani. Sunod, naapoy nihatag og 100. Ilista na po. Nakapanghatag na halos tanang kandidato. Kagawad, 20 kabuok. Unya, 8 rekuhaon. Katong pila kabuok na 12. Unsao naman to nimo. Nga ang imong konsensya, adto raman gibase sa kwarta nga imong nadawat. Unsao naman tong 12 kabuok, nga di man to nimo malista. Kay maimbalido man ang imuhang baluta, basta mo buto ka og sobra sa 8. 8 ra may kuhaon sa kagawad sa lungsod. Muna mga igsoon, ang maayo nga buhaton, aron dili ka mahalin, ilista ng daan, kanang kandidato nga imong gihigugma sa dili pa mubaha ang kwarta. Kung ugaling dili man mapugnan nga naa joy kwarta, ayaw nag-irisa katong kandidato nga imo nang nalista. Kay kung imo tong irison, nagpasabot na nga nahalin na ka. Pila man po'y pagkahalin? Usa ka gatos, 200, sa 1,000, 2,000. Sumala diha sa Salmo 49, 7 ngadto sa 8. Walay ikahatag sa tao bisag unsa ngadto sa Dios aron paglugway bisag usa na lang kaadlaw sa iyang kinabuhi. Kay mahal kaayo ang kinabuhi sa tao. Nan karon, kay mahal man kaayo ang tao, nganong mabaliman ka sa kantidad nga usa ka libo,
2,000 usa ka gatos. Kung mahalin ka niya ng maong kantidara, mahal patong akong hiniktan nimo. Munang ayuho na to pagpili ug ayuho na to paggamit ang atong konsensya. Kanang kwarta, di man ang papugngan yun. Ihatod naman na dito sa inyong pultahan. Kauban ang listahan. Pero ang pait lang kayo, kaya doon ay mga tao, bisag nakadawat na, magsigig igog, wa pa. Asa na mag-aho. Naapag yung mga pidipipi, na to din partido, dawat, pikas-pikas. Og na ay kaukos, dili magpalamdag. Magpahipi atong ngit-ngit, kay mudawat pa di ay sa pikas. Akong usbon, unsaon na to ang insaktong paggamit sa atong konsensya, ilista ng daan kanang mga kandidato nga imong gihigugma. Ug ayaw na ilisde kung makadawat na mo og kwarta sa mga kandidato. Daghang salamat, mayong gabi kanyong tanan.